Jorani kok pandanannya bagi nasi tongjak kapang joto takukte bukuk jono punya lamsama tini joran kok pandawo tini 24 tarik Oktober 2025 साल mari au norok nasingi tongo kebang ma kok tuma kotor-kotor no karena bagai hai henyo ang sai tu kanor ni bagai kok tuma kotor-kotor tai kutung-kutung rok o jorani situation no kisa norro mas hagranai je Tripura hasteni je situation অবস্থা কিন্তু পূজানি সেকাংনি সিমিনো চেংজাকসে অব দিনিনি হাই সিচুয়েশন কারণেনি বাগैनाय गोबां मा सालनि सिमिनो साइतुकजा कायसा प्लानिंग हनि मानखा ताई जे मिया जे स्ट्राइक माने याग उलो जे सिचुएशन आताइखा जे बुलाय टगलाय उरुमुरु लग्र जग्र कागलाय फुलाय नासलाय सेजालाय इंलाय मानि अब हाय किन्तु गोबां मा सालनि सिमिनो नासिंजाक हनै मानो तामनि हिनबा अब राजनीतिनो तुयै नगजाक सिजाक खासनि लोकरक बरगबो सालाय दंबायो नरक नायनायदि 2018 तो बीजेपी आईपीएफ टी सरकार फाइका फियाबा आईपीएफ नो मॉडलिटी कमिटी खाना हनै खावै बरनि गोबां मानथाय रानानि 125 एमेंडमेंट इंनाय एडिसी डेवलपमेंट इंनाय गोबां मा फान फ्लु इंनाय आमायनि कक सावै दंनाय मानि फियाबा नगजाखा बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री दंफ्रो एनसी देबरमानो बरति प्रालेन सालिया डेवलपमेंट से नायो हनैनाय ओ बांग्लादेश नि रुं फाइसे सीमेंट रगरकारि फुनका लामा कटर कटर रंनाय नि इमां फुनका अंकाय कोटि कोटि नि सारा कक सालालिया फियाबा ताबो कोटि कोटि बियां थांका अब बेलाय वार मा सिंसा कक ताबो कक आ जरावो तिप्रालेन नांलिया नै साइरजामन यागलो आईपीएफ नि बिसिमा बायो ताई आईपीएफ नो सबायै टीपीएफ नो ससाव आफ्रो तिप्रामो थासायाखो 2018 पाइनै प्राय आरखय टीपीएफ रगनो चांगा खलायका उक्लुक्तै टीपीएफ चांगां मानि यागलो बरगनो बीजेपी ओ हाब्रे खिबका 2021 যখন एडीसी इलेक्शन आरो हकेनो बुबाग्रानि आबिर्भाब ओंखा बुबाग्रा एनजीओ खलाय दंमानि 2021 टीटी एडीसी इलेक्शन ओंखा हकैनो बुबाग्रानि प्रभाब बाय जतन थानसा ओंखा ओ थानसा नि मारिनो तिप्रा मथानि एडीसी हापां ओंखा 18 ता सीट एडीसी कन्स्टिट्युएंसी टु वई ओंखाय सीपीएम कमाय थांका 2018 तो सीपीएम नि किसा एमएलए दङ किन्तु 2021 के एडीसी ओ आगि सीपीएम सरकार जाय दङसे कायसेपन करि खाङै थांका ओंखाय आबहाय तंहा लगो तिप्रा मथाबाय कथालायनाय तंलाय बसकांनि 2023 नि इलेक्शन कप्लायना बागै बुबाग्रा ताई बीजेपी नि बिसिङो काहाम अंडरस्टैंडिंग ओंखाय किन्तु लुकरनि बसकाङो आसि नगजागियाङै दंमोनि बुबाग्रा 42 ता सीट दिरि मानि यागलो खेनो जे सीपीआईएम रकनि टाइबो नेगेटिव उइ थांका ताई बीजेपी रक कप्लाय ओंखा आईपीएफ टी बाय कथालायै आ जरावनो सरकार खानानि बागै 2023 नि मार्च मास नि 8 तारिखो होम मिनिस्टर अमित शाह फाइनाय बरक जे सामानि तिप्रा मथानो नरक स्टेटहुड सानना हंके जों माय कोनो कक्टा सादि नरक तुमुनो स्टेटहुड सानमानो कारे अन्न कोनो ताई जे कोनो सान गांके जों वान सगैनाय आफ्रुनो स्टेट गेस्ट हाउस तिप्रा मथा नि बुवाग्रा संरक त्लाङै एमडीसी रंग त्लाङैनाय कक सालायो एमएलए रंग त्लाङै कक सायो ताई आफ्रुनो जे कायसा तांनाय इंटरलोकेटर चंगजागनाय नर मुइते तंसाइमि आं ताइसा मुइतो खलाय दंमोन कक्सि अब मकल बाय जोंले नगै फाइमा बन्दर मास हाव बाहायके चेंज जोंनि थांकानाय आईपीएफ टी आज 2021 जखन टिप्राम ओखा आईपीएफ टी 2018 आईपीएफ टी एलायंस का ओलो इंकोनो चांगा खलाय खिबका टिप्रा मथा बाय टीपीएफ न ओलखे टिप्रा मथा बाय 2023 उनकोखा सरकार खलायका आबोनि परे खाइनो मंत्री शुक्लाचरण नवाटिया सुसरुक आईपीएफ टी नो कायसा सीट नारगिरुयै यागतै तदि रेखा बीजेपी लीडिंग खाइ आबोनि यागलो खेनो तिप्रा मथा बाय जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन हनैनाय लास्ट पर्यन्त इंटरलोकेटर एके मिश्रण तुइनाय जे रिजल्ट आबोनो तिप्रासा एकर्ड जेफ्रो सेप्टेम्बर नि 4 तारिख 2024 आफ्रो 6 मास नि बागै 6 मास नि बिसिङनो सरतंलाय मानि नरक
ni bisingo sarkar no protest khlaimanglak norok sarkar bai ma tongnai jehetu development samung ongnai je development samung rangri rongnai abo direct rang nai je inko implementation khainani bagai jodi inko bidan sabha ba parliament nangkhe abo sung khainai ama keno tiprasa ekor ni land right ni political rights ni fund rang ni inko rights abrongno bebano rani chakire nan roga korok kwangma buagrani khugo khanaka tai home minister obichan khu khanaka tabuk video viral ngi tongo tabuk jefruo IPF no modernity committee rani ni kok sawinyai nilarang thama hai tipra mo thano যখন একট ছয়র লাগে পুরো বহাইনো বুয়াগরা অর স্ট্রাইক তামো লামা কাসুই চায় নইয়া খাইনাই জগর খাইনাই থাংমানি ইয়াদেবা আবন ইয়াগুলো থাংনি পাইখানকেন যে ওংখা আফ্রিকা tipra mo thano ওংকো তনৈ সরকার তনৈ বিজেপি ni টার্গেট তংমানিংখা বরক পারা বিসিং বিসিংগো হাবনানি ও পারা বিসিং বিসিংগো হাবনানি নতেংমানি মন কি বাত পান্ডা ni ফুনুগৈ indigenous peoples day rogno palai ni phunugui abai khaino juda juda important day rogno roginai je bor kotor asaimani sal thimani sal amake turuk para hado nai thari won to asaram bariwo tipra motha bai puya kok banglai mani kok afroni simino o je tabu o jorani situation asaire ni target hai khai samung khai dong honai tabuk salai tongbaikha nukjak sijak lukurok inke okok busuk kubuyabo je sanai rokni kokno buini alochonano angnorno ma sama kokse omhai ingise obosok paikha hnai tabuk je je puja osamotani sikangno puila to ashram bariwo gotona angkha ashram bariwo mon ki bat pandawo chopro bhnaika aro bahino bujakha dol nino bujak laikha kintu tipra mo thani bo bujakha khoroksa bori tapani sori kamka hamia kona ingka pro BJP no bujakha aboni ya golokheno borong uha aboni ya golokheno kaisani ulo tai kaisa omhai englai phaimani abo tai ang ratawi salia karni ang koktuma kamma tongkho ingka tabuk osani ulo kheno tabuk para parao jefru BJP karan naikhankeno je tipra mo thani bakhaktei kasu hnei nijini dol kaisani bisingono khaglai nyalai mani sajai anglai mani তাই যে বসকানি ইলেকশন বাকি বিজেপি সাক কাইসানো বাসনানি টার্গেট দিয়েই হিমলাই টংমানি অরো কাইসা মুরদা ককথা সায়াকেইয়া যে দিপ্রাসা একর ছয় রেলাইফ্রু হাসিনি সিএম বতঙ্গ চিফ সেক্রেটারি জেকে সিনহা তঙ্গ অরনি IPF নি লিডার বতঙ্গ গা মাকেন যে সরকার টংনাইনি মন্ত্রী যেমন অনিমেষ দেববর্মা বুয়াগরা গে তাবুক আইনো কেন্দ্রনি বহাইনো হোম মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স ni chief secretary rock tong bai mani tabuk implement ingya hnei je strike khaimani o strike no bo tabuk je alliance partner borono tipra motha hnei sai tongkha tai kisasuk media rock je babe abo je tamsesenai tiprasa engko hnei se sawi bor ko khlaima ble society of engko tripura hnei nai engkai o je tripura ni engko society tamsesenai kota public tamsemo jemia bon dagugmani o bon dagunai rokto engko siblena tiprasa society engka civil society ni je strike no tipra mo thano jemon je kiasek media rok kokboroni bisingo kiasek media rok direct tipra mo thani andolon huka ama haino kok kosoloi tabo haseni mantri okra bahaino direct obno last borong মানে tipra mo খাবনো ইয়রে রিখা যে ও মিয়া স্ট্রাইক ন কিতিঙ্গই কমলপুর যে বরক বুখা আ বুনাই রং ডাইরেক্ট tipra mo থন বেরখা অথচ ও যে স্ট্রাইক কাসমাই রফগাকে সিভিল সোসাইটি অফ ত্রিপুরা সে সিভিল সোসাইটি অফ ত্রিপুরা আবো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মন খুগো থাঙ্গি ছাবো হনি সিংকাংকে বসানাই যদি অরব পলিটিক্যাল পার্টি নি ফ্যাক্টরি খাইকাঙ্গাকে অন্যতম কসং বরক যে বরক দফানো yok সরম সুজাগো বরক ফাইমাংলা খনিছে অব 12 থাকতনি বানাতেই সিভিল সোসাইটি অফ ত্রিপুরা নি খাইজাকমনি কক আমনর মমুইতো তংনা ইকে যে জায়গা সিভিল সোসাইটি অফ ত্রিপুরা नै সাতানিও ত্রিপুরা হানি লুকরখনি সাতানিও ত্রিপুরা মথানি বরক ফান থাকা যাই অন্য পার্টির বরক ফান থাকা আবতো ওই মানো 12 থাকতনি বানাতলাসে বাহাইকে সিএম ইংততৈ ত্রিপুরা হানি পট কতর মা তুই টংততৈ
bo bahike direct kaisa bini alliance partner party ni borno beri mankha jodi bunai rok je kono party ni phano ngi mano nang bono romnani si kok sagradi tamungi tipramothani party no direct yasi sur orwono pura threat wa bai wa trat fatima hai fatiwi thangka rajniti ni je mur lamani nampra orwono kaglai thangmani srai srai nugui tongkha tipramoth bai BJP ni alliance mung bai simisi tongsiwo bokhao gori jaikha o je obahaike CM samani yagolo obahai hini kok sanai sabo hini norok jodi kebo sengkangkai norok David Murasing ni naimano laibo boto srai srai saka hasteni montri okra ngui obahaike je direct tipramoth hano nijini alliance partner no je samani bai srai srai nengabo montri okra ngi salia neng saisung intention neng saisung je sak simi janani wansogui khlaimani a target bai neng kok sasibo mukhyamantri jonogon rokni mukhyamantri ngi kok salia hai hinai dabi khlaika David Murasing tabu obahai tong halogo tini engko je Komalpuro bulaimani patimung engmani yagulo aro bo bond mani ya baginyo bulayo je pikita rokto bond mani di no kaing dugan khulnai roke mani ya aja no kok banglayo ulo police ni engko officer kaisa bujaka engineer kaisa bujaka tai video kaisa bujaka tai dukandar kaisa bujaka ar bisingo 3 jona ngake video engka dukandar engkai khorsa engineer ke tabuk jibio kalaijak obono naijeni thangka mukhyamantri Dr. Manik Saha tini naija thangka hapang phatar bodoni oja Jitendra Choudhury tai agini mantri okra Manik Sarkar Sudip Rai Bormon abor tini thangi naikha hingkangkai abrono puja ma naigranai mantri okra Dr. Manik Saha sawi khana rakha je tipramoth hni orokhe to bukoi salia kintu mukhyamantri bini Facebook ke tipramoth direct blame khlaika a bunai rokhnai hingakai mukhyamantri saka kemno phalo phiokjak glak hnai oboni kiya nai jeji amoni agolo kaisa ni ulo tai kaisa ke angno phone chaito gana joran kok pandabo যে স্ট্রাইক ডাকা হয়েছিল সে কেন্দ্র করে সেখানে যেভাবে ওনাদেরকে মানে আহত করা হয়েছে আপনারা সবাই জানেন কালকে টিভির পর্দাতেও আমরা দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখেছি তো কালকে আমাদের লোক এসে দেখা গেছে আমি নিয়মিত সারা রাত্রই মনিটরিং করছিলাম যা যা নির্দেশ দেওয়ার আমি দিচ্ছিলাম তো আজকে এখানে এসে দেখলাম আমি সত্যি এটা অবর্ণনীয় আর যেভাবে এইভাবে মানে ডান্ডা নিয়ে রড নিয়ে তারপরে গুলতি নিয়ে যেভাবে আক্রমণ এটা আন্দোলনের নামে একটা কলঙ্ক মানে ইভেন যা শুনলাম ছিনতাই পর্যন্ত করা হয়েছে গলার হাড় নিয়ে গেছে ইত্যাদি এটা কোন ধরনের মানে আন্দোলন আমার মাথায় ঢুকলো না তো যা করার পুলিশ এবং যা করবে আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি আইনের কাজ করবে এবং তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে এতটুকু আমি বলতে পারি না এখানে তো আমি 3 জনকে দেখলাম আরও অনেক লোক আছে যারা ওইখানে ট্রিটমেন্ট পেয়েছে কমলপুর মহকুমার শান্তিবাজারে যারা বন করেছে সিভিল সোসাইটির নামে ত্রিপুরামথার লোক তাদের বর্বরতায় যে 3 জন লোক একজন তার মধ্যে বিডিও একজন ইঞ্জিনিয়ার আর একজন স্থানীয় লোক সম্ভবত ব্যবসায়ী গুরুতর আহত হয়ে এই জীবিতে রেফার্ড হয়েছিলেন তার মধ্যে একজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে তিনি চলে গেছেন বাকি 2 জন বিডিও সাহেব এবং ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় আছেন দেখে এসেছি তো ডাক্তারের সাথে কথা হয়েছে বলেছেন মোটামুটি স্টেবল আছে একটা সময় লাগবে এই তাদের সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে এবং আরও কিছু ক্রিটিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন যাতে এই ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় বিশেষ করে তিনি খুব বেশি আহত হয়েছেন মাথায় লেগেছে পিঠে লেগেছে হাত পা আমার নিজের ধারণা বিশেষ করে কমলপুর মহকুমার শান্তির বাজারের যে ঘটনা এটাকে মাথায় রেখে আপনারা হয়তো বলবার চেষ্টা করছেন তাতে যা তথ্য আমরা দেখেছি শান্তির বাজার এলাকার দোকানিদের বড় অংশ বন্ধ বয়কট করেছে তারা বন্ধ অংশগ্রহণ করে দোকানপাট খোলা ছিল
সন্ধ্যার পর সেখানে বন্ধের আহ্বানকারী যারা তাদের সমর্থক একটা অংশ এই দোকানের উপর একের পর এক আক্রমণ সংগঠিত করতে শুরু করে, লুট করে, ভাঙচুর করে, অগ্নিসংযোগ করে। তাতে পুলিশ অফিসাররা ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করেন, তাতে পুলিশ আক্রান্ত হন, আহত হন এবং ব্লকের যিনি বিডিও খবর পেয়ে তিনি এসেছিলেন, তিনিও আহত হন, তার মাথা ফেটে যায়। ইঞ্জিনিয়ারকে আইসিইউর মধ্যে আমি দেখে আসলাম, কি জঘন্য মার মেরেছে। এর থেকে বোঝা যায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা কোন তলানিতে এসে ঠেকেছে। এরা একটা জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হয়ে রয়েছে পুলিশের সামনে। সবচেয়ে ব্যাপারটা হচ্ছে, যা আমাকে বলল বিডিও সাহেব এবং এই ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুটি বললো, আমরা তো পুলিশ প্রচুর ছিল, পুলিশের সামনে আমরা গাড়ি থেকে নেমেছি, বাঙালি বলে এদেরকে মানে মারধর করতে শুরু করেছে। তো একটা জিনিস পরিষ্কার, একটা অংশের মানুষ রাজ্যে পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে চায় রাজনৈতিক লাভালাভের জন্য। এবং এখন প্রশাসনের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, তদন্তক্রমে যে বন্ধের আহ্বায়ক তার বিরুদ্ধে, যারা হামলাকারী, তদন্তক্রমে তাদের বিরুদ্ধে নকবাই খেনাংকাই জিবিও থাঙै ও যে বোজাকনাই খরকটাম বিডিও ইঞ্জিনিয়ার তাই খরকটা দোকানদার বরং নাইমানি ইয়াগুলো যতন যে বুনাই রকম মাজরা রেডি হিংকা ফিয়াবা ও যে মাজরা বেবানো তিপ্রা মথা হেকাইবা আর নিজে পিকেটার রকম দায়ী খাইকা মন্ত্রী অপরাধ সিমি চেঙ্গই এলওপি নি সিমি সুদীপ রায় বর্মন সিমি মানিক সরকার তাবুক ফিয়াবা তাই কাইসা মালাংসাই রোখা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্मा জিবিও থাङै ও যে কমলপুর বুজাগै জিবিও সাকনাই জাগै दंफायनै रकनो बाहायनो दाति हामनानि दियाइखा नांमानि खरसनानि गसिका ताइ चाया खायनै रकनो बुनाय रकनो रमनानि सानका एमएलए रঞ্জিত खुक्ति हिंकाय कोनो दिनो বিজেপি বরক एबा ओ जे बुजांनाय रक बरक सिमी बुजागिया बुजाखा आरो जे पिकेटार खायनै रकबो आबनि बो माजरा मारनाय अबनो कक खनै गदि एमएलए रঞ্জিত देबबर्मानि खुगो बो कम तंगिया केजेन तंगिया साजागै तंगिया फुनुगैरनानि फाननो तिनो बो जदि बुझ बुनाय जदि बुइ बुनाय करिंके तामखे गुली नांखा जे ताबक तिप्रासा तामखे बुजागना नांखा आरो कमलपुर तिप्रासा आमनो बबो जास्टिस सानो अरबो निरपेक्ष ताइ सुस्थ तदন্ত ना नांनाय हिनै सांगाय मेले रঞ্জিত देबबर्मा घटना घटिता अबने जरा एक्सीडेंट घटना वो जरा इंजुर होना जे वीडियो इंजीनियर बरनो तिनी जिबे हॉस्पिटल नाइना फाइनानि एवं बर और ट्रिटमेंट खाजाबि दङ बं एमआर खाजानानि काबु लामाव थाङो एटा गाय बरनो बाहाय बुजा खाबर खाया एकाय सबसे बेसी इंजुर दंखा निनि इंजीनियर एकाय निनि वीडियो निकाय मकलो अमतियो खूब इंजुर का बखरो को बारिशा का किंतु इंजीनियर का यागो इंजुर का बखरो इंजुर का त ठिकोंगो बो इंजुर का थागो एकाय आबुनि बा बिलाइके खानांगमानि कक आं दुख खायता आगमति गठनाने निंदा खायो एवं जे दुसि बनन शास्ति बिना नुखो अब आं बिजि साहेबनो दाबि जानका एवं आं तिनि आरो थांगानि दंमानि आं निंगाखाय बिजि साहेब साव आरो नर्माल उनिको सिचुएशन आपनि 2-3 दिन परे आरो थांगा काहामुना ने आं तिनि आरो थांलिया निकाय म ब्लाइके दुख नांनाय एवं जारा इंजुर दंनाय आंनि तरफ থেকে आं बरनो जे नांगमानि साहाय्य आंनि तरफ থেকে आं बरनो खालायनाय এবং आं बरनो कक दिताव तागनि ताको गुपसबाय मालायसा दाबो मोटामुटी बरक सुस्थ नतंग तेरै बरक आमाय खालामना प्राय 8-9 जन उन्होंने तिप्रासा बाय वानसा बाय कथालाये 8-9 जना मतनगान और जीबी हॉस्पिटल खरने एसडीपी साहेब बाय बकुलाई हॉस्पिटल खरने आबनो आरो एडमिट साइडा एकाय ताबकुलाई हॉस्पिटल अजित देबरमा बुले इंजुर तंगो ताय बाकी रनो ताबु तेरे खाली ने किरि करम माने बागे बर फाइरेगे ताबु एडमिशन खाजा पाउता कुलन सिनी गोबां माने सिमसो आरो तिफ्रा मथा बा ने सिविल सोसाइटी खायनाय त परजा सिविल सोसाइटी नि बिसिङमा बर खामिया हाबो अमते गठना गति बदनाम खायनायखौ चेष्टा खायनो एको अमनो जों वानसुको त मतिरि प्लान खायदा अ गठना न खालायदा अब जों ता वानसुको
abo inquiry khaimani bishote nokor khainai ebong disi rongna ang ta bijana pata মিয়া নাই নাকি আমার প্রিপ্ল্যান খানো মano সাল যখন থাং পাইকা সারা ত্রিপুরাও যত জায়গানো টিকেটিং সেন্টার থেকে খাইয়ে ওরা সাউই তংমানি জরা তাই সাল হাতমানি পরেও আরো কিছু বড় থাঙ্গে দোকান বন্ধ খাইনাই নাই থাকে বেকাকাই আরো যারা দোকানদার সাথে দোকান বন্ধ খাইনাই অন্তে সাকেন আরো বুলাই যায় তো বুলাই লেখা নাটা সুতা তুলাংলে বুলাই লেখা গাড়ি রকম লাইকা কখনা গতি থাকা বেকাকাই আরো আগতনাও বিদ্যুৎ সার মানা খানে তারমানে ভিডিও বেকাকাই ইঞ্জিনিয়ার সাথে তারমানে এগুলো বড় ইঞ্জিনিয়ার জন্য পোখা আদর সিদার কা কমসিং কা এটা চিনি বড় বারো দুঃখ মাংকা খরচটা অধিক বড় দিন যাপঙ্গ সাবধান কাপড়ের নাঙ্কা যাপঙ্গ এটা অনেক বড় ক্লিন নাঙ্গা পঙ্গ অনেক বড় বুঝা খায় তাই অনেক বড় সাদুল চাকার ব্যক্তিগত চাকা এটা কি ঘটনা ঘটে मैंने सोशल मीडिया से पहले बार देखा जो कमलपुर का शांति बाजार में एक्सीडेंट हुआ मैंने सुना 5 बजे के पीछे वहाँ में कुछ लोग वहाँ जाके दुकान बंद करने के लिए किया था तो बोला है दुकान बंद करो हमारा स्ट्राइक किया है तो वो ऐसे बात करने पर पीछे बोला कि हम क्यों दुकान बंद करेगा तो इसलिए दोनों साइड में संघर्ष हुआ यहाँ में बाद में बहुत ये हुआ इंजर्ड हुआ तो मैं देखा है जो हमें हमारा जो PDO साहब और इंजीनियर साहब एवं SDP साहब उन्हें इंजर्ड हुआ उनको GB हॉस्पिटल में लेके आया मैं देखने के लिए आया हूँ यहाँ में तो ये जो हमारा ऊपर है हमारे तो नहीं है ये काल पीसफुल करने के लिए सबको बोला है तो लास्ट मूवमेंट में ये प्लानिंग करके ये एक्सीडेंट कर किया ये तो मैं जानते नहीं लेकिन ये प्री प्लान हो सकता है ये এটা কারো পরিকল্পনা থাকতে পারে কারণ 5টা বাজার পরে অধিকাংশ জায়গাতে ওয়াই ফোটার জন্য আমি নিজে বলে দিয়েছি যে আমাদের টিকেটিংটা উঠে দাও বনটা থাকবে 24 ঘন্টা এটা উঠে নেওয়ার জন্য আমি নিজে বলেছি যে ওয়াই ফোটার জন্য যেটা আগরতলায় আমরা সবার অনুরোধে আমরা 3টার দিকে উঠে গিয়েছিলাম এবং এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক আমি কালকেও ডিসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি আজকে সকালে কথা বলেছি বুঝি যে হোক এই ঘটনা যাতে অ্যারেস্ট হয় সে যে করুক এই ঘটনা খাবনি তাহতে বুকুক সং তাই কাইসা MLA রঞ্জিত নতি নাই নাইদি आं जे नायनायमानि अर आस्तबल एबा उत्तर गेट ओंमानि स्ट्राइक आमनो खबि त्रिपुरा हासिन करं करं स्ट्राइक जों कक्टमा थुमनाय बाहायनो कक्टमा थुमकांके जतन जानि जे एंगेलटि नासिगौ जतन जानि जा टारगेट बियांथि बन फुनुगनाय फियाबा आमाहानि बिसिङाव नुगजाखा सराय सराय जे बरक कक बरकनि तामसराय जे बरक कक बरकनि निउज खलायनाय बरनि बिसिङाव हंकांकाय जतन इलिगेल इमाइग्रेन्ट संनि आबनो नरनि नांजाक मा हाइकेनो निउज खलायबायखा बा आबाहाइके फुनुका किन्तु ताइ रकगाका बर ताया तं ताम ताम ताया नुखा आरो जेमन उत्तर गेट टायार सकमानि परिवेश बागै हामियांखा आबो सुप्रीम कोर्ट माना खाइजाक आबरगनो कक्ति साबायखा बाक्सा निउज बाक्सा कांकाय आरो जे त्रिपुरा सारकनो उनको दाबो पुलिस कासु थानियो उनको आज बन्द खाइनेरनो दायो सरकारबो पालायो अमाकेरगो निउज खाइबेकाता इंकांकाय आबाहायनि बिसिङनो ताबुक MLA रंजित देबबर्मा जे बिनि तैजुल मुंबाय जे लामा कासुयै बा स्ट्राइक दागुगै जे पान्डा बा चांगा खलायका बा त्रिपुरा हासाव काइसा मारि खिखलायका बद निजे खेत्र इतिहासनि साका फियाबा बिनि आइडि नति तावखे सोशल मीडिया ओ भाइरल खलायते चैनल लगसनो क्लाङै सालाय तंलायबायखा आबो काइसा बिनि व्यक्तिगत इमेज न तामखे डाउन खिखलायमान हमनि चाइतक माहायनि कलायखा बिनि काइसा बांलादेशनि आइडि फुनुगायनाय बांलादेशनि आइडि न रइनाय सोशल मीडिया भाइरल खलायनाय बो बांलादेश बसे बांलादेशी हनै बांलादेशी गोबे खनै जे सबा खलायनाय बसे बांलादेशी अमनति से बनो माजारा मारनाय आमरा बांगाली रखगे तो डाइरेक्ट बनो मास मारमनाय आमाहेरके सालाय तंनाय बायखा आमो तैनाय बतिनि जिबियो थांका केनो मीडिया रगनि सुमुं कटरनि बासाखा आबुनि यागुर बजे कक साइ खनारका खाना रग वानावानो जे बरक रग आनि मुङै बांलादेशनि आइजि रग फुनुगै इलिगेल नि स्रामका बबाय आं कोर्ट से कक साइ सिनाय ताइ
bini mazra tong haka bomannai ani se tong hang manjanai kintu mazra nai nai court ni bisingti se kok salai sinai kerong ni bisingtui lam rom sinai ni sai khanar ka MLA Ranjit Deborma khana ji bini IG issue no tinai bini reaction obok kabangma borok ni nasing tongmani kok norok bano bakta sunghoka MLA Ranjit interview na hari hinai khana ji botam saka bini Bangladesh ni IG card no viral khaijagi tongmani kok no tui यू आर ए बांग्लादेशी सिटीजन तो आप इसको लेके क्या रिएक्शन देंगे और क्या करेंगे क्योंकि यू आर ए मेंबर ऑफ द असेंबली ऑल्सो हम कानून में क्या लिखा है हम देखेंगे कानून से हम लड़ाई करेंगे हम भी देखा है बांग्लादेश में बांग्लादेश का आइडेंटिटी है मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है हेडलाइन त्रिपुरा में भी लिखा है और दैनिक संवाद में भी लिखा है तो वायरल बाकी जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है सो ओनली मेरा के लिए नहीं मैंने देखा हमारा चीफ मिनिस्टर और हमारा MP साहब विप्लव जी का ID कार्ड और उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी वायरल हो रहा है हम कानून में क्या है हम कानून से लड़ाई करेंगे और वो जो हमारे असेंबली का जो प्रिविलेज कमिटी है हम वहाँ में कंप्लेन करेंगे और जल्दी एक्शन के लिए हम मानते सर এটা কি ফেক নাকি এটা সম্পূর্ণ ফেক আপনারা বলুন আমার এখানে তো মানে কি বলবো আমার দাদুর থেকে তো এখানে আপনারা তো বলেন না আমি কি বাংলাদেশি এখানে আসল কথা হচ্ছে কি এটা কোথায় ওরা পেয়েছে কোথায় কি কে বানিয়েছে এটা বানিয়ে এটা ভাইরাল করেছে সেটা খুঁজে বাইর করার জন্য আমি কেস করব আইনের মাধ্যমে আমি লড়াই করব ওরা যারা এটা বিরোধিতা আমার এগেন্সে যারা ভাইরাল করেছে এই ID কার্ড এবং জন্ম সার্টিফিকেট নিয়ে আমি আইনের লড়াই করব Gai khabangni lakde bukhukchong MLA Ranjit Deborma buinse joda khaino phunuka bini je samung humung bai baksa bini je tomungo oro tabuk kok khorsatai engkha je borok illegal immigrants go back nei sirkhogrnai bono se illegal immigrants eba Bangladeshi nei sini to khayen bagai kaisa chukili samung tagi khibka kisase media rok tabuk o media rok ni against to bo case file khaijai ba kerong ni bisingti thanai mane no case file khlainai aro se proof ma phunuknai tabuk je social media o viral khaijai rok okay abro srungai baksa chini bisingo bo chini tiprasar bisingo bo nukjakha o boba AI bai snamjakse hnai Biplop Kumar Deb ইয়াকে মানিক সাহা হাসেনি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানি বহাইনো আবাহাই রক ফুনুগৈ টং টংলাইখা সোশ্যাল মিডিয়াও नाजी सोशल मीडिया वो जेतिखे इनवल्व बंगलाई टंगलाइखा आरोनो जेतिखे बरक खरसा न जे केमनो तला खिखलाइनानि केमनो तिसानाय इंगलाई टंगलाइखा अब कायसा बिपदजनक कायसा लामा ताई आं तोनो साइजो खनारका थासिंनि कच ताइसा मा सासिनायका नाजी राजनीति बजागनि बजा थांसगैका पुइला हंगाके टिप्राबारिवो निजिनि बदलनो हाबनानि बागैनाय চেষ্টা করি মানে আপনি থেকে বলাইতে চেষ্টা বলাইতে তাবুক গাকে তিপ্রা বাড়িও হাবকান কেন কাসুই বলাইও তাবুক ও কাসুনাই রক তিপ্রা মথাদা ইয়াঙ্কাকে ও নরনখনা আঙ্কনি আসারাম বাড়িনি পরেখে হেজা মারাও বুদামানি বিজেপি কে আমন পরে আপ্রু বহাই মথাবো দুখমানজাক ইঙ্গাকে তিপ্রা মথানো দোসবেলে ফেমিনি তিনি সাজরাতে কমলপুরি পাতি মুঙ্গব তিপ্রা মথানো দোসবেলে তমনি বাই তিপ্রা মথা বেলাইখে খাস হালাইজাক তামনি হিমা যে বুনাই বরক যে কোনো পার্টি নিংমানো থেমরাং বর্ণ মারমনাই তাই যদি তিপ্রা মথা বুজাক দংকাকে অ বুনাইনো মারমনাই অবনি আন্দোলন তাই ইসা কতর কচং নুগলাইয়া নাঙै দংখ নুগলাইয়া থাङै দङ তামনি হিমবা যে বুলাই রম খাংকেনো তিপ্রা মথানি বরক মাং রমজাগै দङ হুকাকে তিপ্রা মথানি রারা দङ আবো কাইসা সুমুং কতর যে বরক রমজাখা বরংনি তো শেষ বরক জীবন ওলো কেস রাখ গেতো পুরা হাইজরা রমাং যে দন সম্পত্তি বেরংসে শেষ বাইনাই আবাই কাইসা সিচুয়েশন থাंनाय दंलाइखा কিন্তু বলাই তগলাই ইংলাই মানে কাহাম কগিয়া অব যতনো সালায়ো মন্ত্রকরাও সাবো কাহামিয়া তাবো বুয়াগরাও সাবো আবো কাহামিয়া তাবো যে এমএলএ রঞ্জিত দেবরাও সাবো আবো কাহামিয়া যে খাইয়া রলে চায়ানো কিন্তু বর্ণ সুস্থ তদন্ত মানেনো কেবন নিনি ওই অবচিনি বড় হিরম জানি মান গলাক অবাই সালাই মানে কক্সি অবাই ইংই তংমনি হাসতেনি হালগ তাবুক বাংলাদেশ ni ID card যে kok sanai bin bagi kari tonglaikha AI bai jahnai natam bomhai fake dahlai nyai abo tak bos kango kok sajaknai
abo কিন্তু ব্যক্তিগত হাই এংলাই থাকা তাও ব্যক্তিগত কেস বম হাইব অংলাইনো তাই বৈসা হাইনো হাই ত্রিপুরা মথাও এরেং এরেং মুখ্যমন্ত্রী তুই কাইসা নির্দিষ্ট পার্টিনো বুনাই চিত্রা থেমরাং অমতমা রাজনীতি হনিরগ কক তংমানি আর ও খানাংলাইজাক তাবুক বমুংসিবিনো তংসিও ত্রিপুরা মথাবাই বিজেপিনি এলায়েন্স বখাকে ব্যবহার কাগলাইজাক একমাত্র মানথাইনো তুই মানথাইনোকে প্রচার খাইজাগিয়া ও যে মানথাইনো সাनै আন্দোলন খাইতিনি যে কক বাংলামেন আমতিসে ভাইরাল লাই তংলাইমানি কক্তমা অমাহাই তং হালগো তাই কাইসা কক্তমা তং কমলপুরনি অ পাতিমুংনো মিয়া সানজা জরাও যে পুরো উনক পিকেটিং খাইনে রক দুগান টাখরুক দিহিন পুরো রমপ্রে সকরে দাকা চপাংলাই পুরো পুলিশ বদু খুমাংখা দোকানদার বদু খুমাংখা পিকেটিং খাইনে রক বদু খুমাংখা তাই খরকসা অফিসার বাহিনী দুখুমাংখা ইঞ্জিনিয়ার বাহিনী দুখুমাংখা আ দুখুমালাই মানি বিসিংনো গুলি নাংনাইবো তংগো ত্রিপুরাসা yakmo guli kok jaka kok silai tiye jo sababa pulis gakai pulis ni guli da na pulis ni ya tabuk sak joti kuno tong khay ko ga pulis no ko go hlai tongkha Ọজিত দেববর্মা মুঙै 45 বছর উমরনি ব আরো সালেমানি ন gai bo guli kok jaka yakungo kolai hospital klaijak ফিয়া মুখ্যমন্ত্রী বন থাঙি নাইয়াখো সরকারি বরক থাঙি নাইয়াখো সাব কক্ষা তামুই ককজাখা আবনো তদন্ত খাইনি বাকি কোনো যে পুলিশ অফিস থারিও অমতুই ফনা অফিসার ন আইও রজাখা ইনভেস্টিগেশন অফিসার রজাখা আবাই কোনো কক্তমা করিখো আবনো থাঙি নাইনাই যে তিনি কমলপুরনি নাই ও যে গুলি নাংনাই ন অজিত দেববর্মানো থাঙি নাইখা অজিত দেববর্মা কক সামনে তংসি নিয়া ফাও বাহাই বাহাইকে গুলি নাংখা তাই ও গুলি নাংমানো তুই নাই কোনো কেব নেতা বা কেব মন্ত্রী কেব পুলিশ প্রশাসন থাঙি নাইয়ানি বাকি বরক তাবুক জংজালো তঙ্গ আ জংজালো তংমনি কগ্ননো সাইখানা রাখা আইন আম উনকনি আমবা সামসাইনি ওয়াজির এই সাবু সিলাই কখা বনো মাজারানান বাকি সানলাইকা কোলাই হসপিটাল ফাই নাই মারিয়াগলো एक्चुअली मियानी गथना तिनी शान्ति बाजाराव तिनी रुट ब्लक खाले तिनी बंगने सिगांग मिया तो बद्द सारातिब्रा साइमन बद्द दागजा सिभिल सोसाइटी नि तिनी अ जागाव थां तिनी दुकान आरो दुकान पार्ट रक बद्द बानिया ओइ किसेसा सिगां खुलमान बागे अब कयटा टक सालाय तिनी ओ दागार सपां लायका आरो भाइलेंस लायका कटमा गथना लाय माने अन बागे गोबां जागा बरब थांनाय ता खायदि ता खुलक दिनो बर कक साका सालाय तिनी अब हाय भाइलेंस संगातिनि किन्तु अब हाय अबाय गोबां भाइलेंस कटमा थांका तिनी अ जागाव तिनी तामबुमु अजित देबबर्मा तिनी अब हाय गुलि तिनी याकंग गुलि नांखा अ गुलि नांथिनि ताबक जों कुलाय हस्पिटाल फायनाय तिनिका अब बागै जों नायदि प्रशासन रंबो ताफोर कुन स्टेप नाया और फाइबो नाय फैया केबो जों अबरनो जों प्रशासन सानमु जों अबनो कमनो बाहायके साबो गुलि नां साबो कक आबस बरब किसा अबर बायोडाटा नाना निथु जों प्रशासन अबनो जों कयनाय जों सिनि पाब्लिक जों अब हायके तनिया जों अबनो स्टेप जों खायनानि बागै जों अलरेडी जों प्रशासन बागै जों स्टेप नाय अब हाय कक जों खायनानि बागै किन्तु अ जागाव थां तिनी दुकान आरो दुकान पार्ट रक बद्द बानिया ओइ किसेसा सिगां खुलमान बागे अब कयटा टक सालाय तिनी ओ दागार सपां लायका आरो भाइलेंस लायका कटमा गथना लाय माने अन बागे गोबां जागा बरब थांनाय ता खायदि ता खुलक दिनो बर कक साका सालाय तिनी अब हाय भाइलेंस संगातिनि किन्तु अब हाय अबाय गोबां भाइलेंस कटमा थांका तिनी अ जागाव तिनी तामबुमु अजित देबबर्मा तिनी अब हाय गुलि तिनी याकंग गुलि नांखा अ गुलि नांथिनि ताबक जों कुलाय हस्पिटाल फायनाय तिनिका अब बागै जों नायदि प्रशासन रंबो ताफोर कुन स्टेप नाया और फाइबो नाय फैया केबो जों अबरनो जों प्रशासन सानमु जों अबनो कमनो तामुंगन मियाव जों तिनि माहाय आइ गथि ना हामो जों सुबाय आबानि तै जों थांखानि नाहारि माहाय गथि ओमफ्राय जों थाबो जेबा सामबो अमाहायके मांना जों माथावनाय सिनानै आमं जों मियाव थाखा गथि तै ओमफ्राय थाबो नगबो
anda tu tongkana tam abang Nini yang kamu tam nang mana ni abang? guri nangu Wanau tujuh nung bahai tong mana ni? Bahkan nono bahai ke kok kabar? bo ang kabel yang ke bo Abang, puji nono kok ini kan? jangan kaitan kan kasih semandi ya dia bang nanda tu tu kasih gak kenai kaitan kaya kenai sindal ni betul bang gaya kenai anak boy nongol kan tang gaya kenai anak ni kum kita tu boy oh puji nono sahabat ya sinong tu kamu tu sindal ni sahabat nang di masa masa nang di kita tahu no apa masa sih kita tu ni bau hanga kenai tu saya di sana ya boleh untuk apa mana kan kau asal Nini mung tam? Ojit dewan mah baru ni. oh kau siapa kan kan gai khabari taute bukuk chong norno khona kok janai ni khugo kok bono bo sarkar ni bakhaktei maganang doctor naini ni bagai phano ke phan thanglak de obno nasmi tong borok hingkai ani ya phao tabuk tai kaisa kok tama obo hingkai o kok no ang bisi sarani mukhya norok saiman khana orwo tai kaisa sinti prasani bisingo kok kherek nglai tonglai mani orwo kaisa kok awanyai channel ni bisingtei kok sajak mani apati mungno tui je Tripura nei to saka thik no bru nei rogo samani ke borokhe thuruk nei samani nei salai tongta nge tabuk bru rok bo khatei jak Tripura bo khatei jak nglai tonglai mani sini bisingo no chung je dol kaisa tonglai mani bisingo no khuk korlai ma baino bebang no social media o phan tongo saiman hoi bebang salai tonglai baikha kintu abo nijini no niji buyo teo khanare tonglai mani hai kalai tongkha kokre aw hai pati mungni jorawo no tini khoroksa dongor tv channel dongor tv ni kok thumnai Daniel Deborma nei bojaknai nangokha abongkai soilyang tawo mono samono amsayo bo kok thuma thumo phiaba tini bo dongor tv channel ro tui thangmani no a bazar seto soilyangta bazaro thangmani borok dol asuk laijak bo cha nangna ni asuk salino bono nungtama channel ni sengei bolainya laimani kok ke refrig laimani kok oloke bo inko mobile chakha media sengeba oloke bin mobile bo sekjakka bo tabukhe mobile bo sekjakka bo bokjaka paithak jora thana ni borok phaika MDC Hongso Kumar Tripura ni chubasabai bo yokha phiaba a koktama khnai police phaikang kana police ok borom kha aro kintu tir juwa se thangnai dong borok o tir juwa thangnai ne rok media no nuguino amhai urumuru laimani kok jai hok chinar je kok khanamani obono nangno no markha masaka MDC Hongso Kumar Tripura thanginai o party mungno sombolna chesta khaika kintu je gosina naya brai sala basai bolaimani borno borom itlangkha arni police phiaba tabuk saleba thanani police phiaba arobo tabuk o je Daniel Deborma kha sawo ang dong TV o kam khaima bagi se ano amake jelas nango hanai inge tabuk tumungno orobo tei kisa ni bagi kok ke ang lainnya kok lainnya ni pala ngi jongkha aro ngi tongmano chakma aro tongmano Tripura aro tongmano wanjoi aro tongmano Deborma phiaba o je juwa thangnai rogle borok je kono jati phanungthung bono bunani naikha apni obo juwa thanglai mani ke MDC Hongso Kumar Tripura bo gosika je jaga nesha mukto Tripura ni sarkar sai tongmani aro kintu nesha jukto Tripura segi tongo sarkar rang sebai tongo kokpiri tongo sirikhoi tongo phiaba kasimiya angmani abuni kahe jengjalo khobjaka Daniel Deborma hai hini oboni report khanani agradi MDC Hongso Kumar Tripura ni khobo Dongor TV ni jata khobor news collection khainai o elakani bibhinno দুর্নীতি বা বিভিন্ন অবৈধ অসামাজিক ন তিনি প্রায় সময়ও তিনি রাজ্য সরকারনি যেটা নেশা মুক্ত ত্রিপুরা খাইনানে বা যেটা অব খাইনা অবনো তিনি সারা সলিংটা বাজার এবং সারা লংতরাই বেলি ও
তিনি মনো সামনো 49 সামনো এলাকা প্রত্যেকটা বাজার প্রত্যেকটা ওপেন মার্কেট সেড অবৈধ এবং অসামাজিক তীর জুয়া থেকে শুরু খাই নেশা কারবারি চলে দো অবনো তিনি ডঙ্গর টিভিनि যেটা নিউজ থমনাই আনি দানিয়েল দেব বর্মা बर फाइए निउज थानी फाइटानी जरा अबैध असामाजिक किछु एलाकानी जड़ित तंगनाय बिनि ऊपर उटेक थेका जों अबनो लंगतराबिलि सब डिविजन पुलिस अफिसार बाय काउ सालाय दङ एवं जरा दुष्कृति रनो जरा मीडियानि ऊपर जरा एटेक खायनाय बिनि ऊपर आयनानु व्यवस्था लानानै बागै ताबुकनो जों जोंनि वाइटिएफनि जरा नेतृत्व दुई दुई विधानसभा केन्द्रनि वाइटिएफ प्रेसिडेंट फाइजागर आनि इउथनि जरा बुथुमनाय अब তিনি अब नतुन किथिया नाराव सामनो सारा त्रिपुरा राज्य बर्तमान राज्य सरकार सागो नेशा मुक्त त्रिपुरा ट्रेन दाबा भर्ती खालाय তিনি ड्राग्स हिरोइन हाई दङ एवं ओपेन सारा सामनो विधानसभा केन्द्र ओपेन मार्केट তিনি तीर जुआ তিনি अबैध कार्यकलाप चले दङ पुलिस कोनो एक्शन लामाया যার জন্য जों अबनि बागै किछु दिननि परेयो जेता नेशा বিরোধী যারা अब खायनानि बागै जों कायसा एवारनेस बा जों कायसा अबनो थानांगो बा सब डिविजन पुलिस अफिसारनि और जों घेराव खालायनाय कारण सामनु एवं सयलेंटा विशेष खालाय सारा सामनु विधानसभा केन्द्र सब समय दाब्बा जुआ तीर जुआ नेशा ड्राग्स हिरोइन गांजा जेबाबे चलेखा ओपेन मार्केट पुलिसनि बुसकांगो अबनि बागै जों नायो এই এলাকাও যেটা একটা অশান্তি সাধারণ বড়রা যারা এখানে যারা পাহাড়ি বাঙালি আছে যারা শান্তি সম্প্রীতি যারা আছে তাদের ব্যাঘাত ঘটছে যারা শালিন্তা বাজারে যারা বিজনেসরা যারা এখানে শান্তি সম্প্রীতি যারা ব্যবসায়ীরা তারা ব্যাঘাত ঘটছে কারণ ওপেন বাজারের মধ্যে তীর জুয়া চলছে নেশার ইয়া চলছে ওপেন বাজারের মধ্যে যেভাবে মদ বিক্রি চলছে যার জন্য আমাদের মিডিয়া বা যে নিউজ কালেকশন করার জন্য এসেছে তার উপরে অ্যাটাক করার একটা ইয়া চলছে অ্যাটাক করছে এবং এখন আমাদের এই এলাকার সমস্ত ব্যবসায়ীরা যারা বুদ্ধিজীবীরা আছে তাদের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে সেটা আমরা সিদ্ধান্ত আকারে যাওয়ার জন্য এবং যারা এইভাবে যারা দুষ্কৃতীরা তারা যাতে আগামী দিনে এই সব এলাকাতে যাতে সাধারণ মানুষের যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তার দিকে আমরা লক্ষ্য রেখে আগামী দিনে এই এলাকার যারা শান্তিপ্রিয় এলাকাবাসী সমস্ত ধর্মের মানুষ তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করব আমার অনুরোধ থাকবো যে ওপেন বাজারের মধ্যে যেভাবে তীর জুয়া চলছে যেভাবে একটা নেশার কারবারি চলছে এটা অবশ্যই বন্ধ করার দরকার আমরা জানি আমি বারবার সেই কথা বলতে হয় অথচ রাজ্য সরকার এই রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ওনারা যে একটা আওয়াজ তুলছে ওনারা প্রচার ট্রাক গাড়ি এবং বাস গাড়ি বিভিন্ন যে রুটের যে মারুতি কার বিভিন্ন গাড়িতে যদি আনে বা গাঁজা বা হিরোইন আনলে সেই গাড়ি আজকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে এবং পুলিশ সেই গাড়িকে জব্দ করা হয় কিন্তু আমরা দেখলাম ট্রেন ভর্তি করিয়া আজকে আগরতলা থেকে শুরু করে জিরানিয়া বিভিন্নভাবে যেভাবে গাঁজা হিরোইন ড্রাগস কফ সিরাপ যেভাবে চলছে এটা সরকারের কোনো এখনো खबर तादे उसं तैबो तिनि कतर मा कक्तर पातंग हास्ते हापां इंद्रसेना रेडिना लुबाय मालाइका राजभवन थाङै बीएसएफ नि त्रिपुरा फ्रंटियर नि नाइकल फां अक्रा अलक कुमार चक्रवर्ती हास्ते फा बीएसएफ नि नाइकल फां अक्रा मोजां चक्रवर्ती न हास्ते भारत बांग्लादेश आइबो बमहाय इंग्लाय तं आ कग्रग संका ताई आबनो कराग नायमा थारना बागै रई तं बीएसएफ न बलाइखा आमनो करे मन्त्री डॉक्टर मानिक साहा তিনি মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযান 8.0 100% চাসমং মাংখা টিভি ক্রই ত্রিপুরা সামতি সেনা নাহার মুম্বাই জোর সাংমতাং ইয়াগো নাহারমানি ইনকাই আমনো তিনাই ত্রিপুরা হাস্তেব সাখামনি যে সামুং হুমুং রগনো তেবো কাংনি ত্লাংনি তমনি কগ্রনো তি বাহনো সাই খনারকা ফারিকে অবাইকেনো তিনি তেলিয়ামুরা টাউন হল সংজাখা হাস্তে বেরেমনি মুখ্যমন্ত্রী শিশু সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান গাই 8.0 ন চেঙ্গি রুই অকসাকা মন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা গাই নুখুং হামক্রাই নাইখুং খাতি তাই হদা হামক্রাই তাই হদার নাইখুং কথালাই নাই বিসি ব্রুমনি হাই টাকলাই অঙ্ক টিকা রমানি সংমতাং খালাই জাগো অব 24 তারিখ নিসিমি 31 তারিখ জরা ও সুসি মাগনাং রমুং রজাকনাই cerai rokno kabangma rogi ni katirani bagai pharikai khabni tatai bukuk chong tai kaisa nia pho je kotorma kok to batong abong kha
29 कृष्णपुर विधानसभा केन्द्रनि MLA एबा हासिन तिप्रासा हामग्रा मन्त्री विकास देबबर्मानि तिफांबाय संजाजाखा कुबुनि बदल याकारि बदल लामसुदा हरमान पान्दा मन्त्री डॉक्टर मानिक साहा आरो थांनि मानजागैखा बीजेपी प्रदेश कास्को राजीव भट्टाचार्य आगिनि MP रेवती त्रिपुराताय 29 कृष्णपुर मंडल कास्को रमजय दास खबै प्रदेश कमिटिनि जोजा आदं रक असला मुंगे कामी आमसानि सञ्जीव देबबर्मानि तिफांबाय 2130 नुखुंनि 6460 भोटार नैसाय सारा थामची नुखुंनि दक्साय ब्रैरा दक्सी भोटार जुदा जुदा बदल याकरे मन्त्रकरा डॉक्टर मानिसानि याक्तै बीजेपी नि पदवर बाना रमै बदल हापाइलाइखा फाइदि नायजादि तिनि मांप्लिओ 6460 जना बरक काडाका अबंनि जयनिंग ताइ अबनति लाइबुमार जाक ऐतिहासिक अंखा जयनिं नि हनै खुब टांलाइखा जत आरो लामसुगिनि हानाय नारवाय र भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 নবাগতদের স্বাগতম 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 নবাগতদের স্বাগতম যে পূজা হয় সেখানে আমি নিজেও গিয়েছিলাম সেখানে আমি ওনাদেরকে কথা দিয়েছিলাম যে আমি এই সংগ্রামা পূজার যে ছুটির দিন রেস্ট্রিক্টেড হলিডে সেটাও আমি ক্যাবিনেটের মাধ্যমে সেই ডিসিশন আমি দিয়েছি আমাদের এখানে এতগুলো এখানে একলব্য যে মডেল যে রেসিডেন্সিয়াল যে স্কুলগুলো আছে 21টা জনজাতি এলাকায় আমাদের 21টা অলরেডি মানে সেখানে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে এর মধ্যে 12টা চালু হয়েছে 6টা এর মধ্যে চালু হওয়ার মানে সেটা অবস্থায় আছে 6টা আর বাকিগুলো সামনের বছর হয়ে যাবে সেগুলো সেইভাবে তাছাড়াও আরও 15টা যাতে আরো নতুনভাবে করা যায় যে ক্রাইটেরিয়া সেই ক্রাইটেরিয়া যেহেতু ফুলফিল করে তার জন্য এবারও আমি যখন দিল্লিতে যাই তার জন্য আমি দাবি রেখেছি ওখানে বন্ধুগণ আপনারা সবাই জানেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনি আসার পর জনজাতিদের কিভাবে সম্মান দিতে হয় সেই खबर ताते बुखुकसं अबनो कारिबताय कायसा कतर कक्त मांखा कायथाम सामुंसानि तिनि आगरतलानि ओरेन चमुनि CPM नि साक्तार मुंबाय खादुमनि ताय आसुगि खरांति सामुं पान्दा संसाजाखा कुथुमलाइमानि पान्दावा आगिनि मन्त्री अक्रा मानिक सरकार कक्षिताखा हासिनि गदा जागाव फेकजांनि माननै टंखा फियाबा आबनति पुलिस मुंसा सामुं तांमनि नुगिया हास्तेव जंगल राज चलि टंखा हास्तेनि केरं रायजा बर थाङि बाथाङि तइखा सान्द्रि बाजारनि आ पाति मुंरग सराय सराय नुगजागि टंखा फियाबा हास्ते हापां केरं रायजानो यागो नारंनानि बागै कायसाबो याप्रि रमियाङि टंखा हास्तेव बरिरक सातक जागमनि बागै टंखा हाइहिनिनो मानिक सरकार हास्ते हापांनि पुलिस नायकलनाय रगनो कक्षि थाखा चायाखा सामुंतां दङ हनै दागिनाय बरक खामिया हनैनाय पान्दाव कगनारखा हापां फातार बदलनि अजा जितेन्द्र चौधरी ताई आगिनि मन्त्री मानिक जेन खबै ब्रै नेत्री कृष्ण रक्षित ताई जुदा जुदा आदं रक हापांनि ताते बुखुकसं आबनि यागलो तिनि खादुमानि ताई कायसा जागाव नुगजाखा नरक साइमानो जे जुलाइबारिओ रामाराय हाई स्कुल आरो स्टुडेन्ट रक ताला खासिलाइमानि माथाफोरनाय ट्रान्सफार थाखाय हनै आन्दोलन खालायफ्रो आफ्रो पुलिस थाङै बुइमानि ताय बीजेपी नि केस नेता रक बुखा हनै अभियोग खालायखा AIDSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टुडेन्ट एसोसिएशन अर्गानाइजेशन खानाय बरनि कक्सिल चामुं तिन लाम किनार बासाय खरांति समनि क माध्यमे लक्ष्य करेছেন যে রিসেন্ট দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জুলাইবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত রামরাইবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে যে বিক্ষোভ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল সেখানে অভিযোগ এসছে যে ছাত্রছাত্রীরা পুলিশের দ্বারা হয়েছে তারা অত্যাচারিত হয়েছে পুলিশ তাদের উপর নির্মম লাঠিচার্জ করেছে মাথায় আঘাত পেয়েছে স্কুল ইউনিফর্ম ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে এটা ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে অভিযোগ আমরা দেখতে পেলাম এবং তাতে গুরুতর ছাত্রছাত্রীরা আহত এবং অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনও হতে হয়েছে তাই আমরা আজকে ডিরেক্টর জেনারেল ও পুলিশের নিকট আমরা AIDSO ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে এসেছি আমরা দাবি রাখছি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং রামরাইবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় কাণ্ডে দোষী পুলিশ আধিকারিকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং আন্দোলনকারী
আন্দোলনকারী আহত ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসার ব্যয়ভার এবং তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে আমরা এআইডিএসও রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে দাবি জানাচ্ছি। এবং পাশাপাশি আপনারা জানেন যে রাজ্যের এমনিতেই বহু স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা, এমনিতেই লেখাপড়া নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই বিষয়টা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ অতি দ্রুত করা দরকার, তাই আমরা দাবি জানাচ্ছি। আজকে আমি রামপ্রসাদ আচার্য, রাজ্য সভাপতি এআইডিএস। हास्टेनि बेरायखिरि मन्त्रिनि साकथार मुंबाइ बोसकांनि 29 तारिख नम्बर सिम निर्महला संसार जागनाय नखा सालनि इउनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 ini bisa menjadi bajola DM ni conference holo tiar ingmani koklam pandawo Menteri Santo Chaudhary Saka koklam pandawo tongkha panchayat Menteri Kishore Bormon Sipaijala Jalani Kaskokra Supriya Das Dotto ako songrok khabar tate bukhukchong ania phawo je tirini koktoma asugno fiaba dopha no krak khlainen bagi coba khlai tonglai mani jagao tabok dopha no tei kongma kok sunglai mung kok salai mung nasren lai mung joli jak lai mung lai tongo je buino paya ka sakno payai tonglai mani tai sak ni kising sak sabjak lai bia ngi tongmani bai जों कक्टमा थुमनाय रक निबो किसा नीति दङ जों जे कक बाय दफा कलंनाय आ कक्टमाङो जों पिरिया कक आवाया निजिनि बिसिङो पाले माखा सावो नक नि चाया नगो तुमुनो चाया सुग्यां लाइखे जों बुइनो दा को बाजार थाङै दुलबुइ गलायबा हामनानि सानलायबा ताबो कामी काइसा कुरो प्रब्लेम लाइखे कामी चौधरी रिङि सालायग्राव आबो नियागोलो जदि कामीओ सलिउसन खाइमे आंखाय केस रो आबो सिन कास्टमार ल फियाबा अल न रगै नाइखा के जोंसिनि हदा दफा तुमुनो केबो देरावै चाया सुग्यां दंखे अ चाया सुग्यां नाइ नाखारै गाबो कामी चौधरी बा हदा क्रम खुलुमै पाइखा पाइलायो फियाबा सिरि बिसिङा माइ पाइलारो ngै तंमनि बाइ ताबो साकनो साकनि चाया न साकनो पिरलाइ सित्रालाइ तंलाइबनि हाइ मांख्लि ngै दङ आबो स्लाइटाइ गोबां कुनु कक सानामो जोंया जतन हामलादि बसकां आगुगदि हामलायना बागै चालायना बागै सि हिमलाय तंलायो निजि किसिं दल काइसा थांलायमानि नरक सिकर नि कथमा खानाया कोना सिकर रक ताबुक लामा बतो खे दल दल के हिमलाय कांकाय पुइला सकां थांनाय रक कांकाय सिकला जवान रक आउन परे कसा तंनाय रक जे दुर्बल रक उकुलुक तंनाय रक चाक्रा रक आमाके तैजलि हिमलायपो सिनि बिसिङो अ जे बुद्धि जाते सिकला रक बसकाङो सत्र फाइबो काटिनानि गाय उकुलुगो तंनाय रक बुद्धि रनानि गा माइके सकांलायमानि सिनि बिसिङो जों मानलायगलागदा मानो हुंगाके नों बता सासिरि बता सासिरि बसकां हिमलायनि फाइसिदि अ कबस बुइ सालाय तंबाय ख्या नगजा सिजाग्लो करक तंख संबरक रक तीन बागा संसितों जतला हामबाय खातासे मालायनो जरान कक पान्दाबो।